भाई और भौणी माने आज दिवाली आउ गोटे वीडियो नहीं करी मु आछि देखि पारे आउ गोटे स्काईलाइट एबे आकाश रे छाड़ा जीवो आकाश दीप छाड़ा जीवो उड़िया रे कहबी जदी मो बापा यार अनबॉक्सिंग करचंती देखिबे एठी देखंतु यार कैंडल लास्ट टाइम मु यार कैंडल टा आपन को देखेबा भूली जाइतिली डायरेक्ट जळा गला पूरा व्हाइट कि भी पेंट मारा इन मते बहुत दुख लगा से मुझे कम ब्लू तो मार दिया ना देखिए पूरा अनबॉक्सिंग करचंती यार अनबॉक्सिंग करचंती रो सेपरेट छेड़ी जो अनबॉक्सिंग में करचंती भीतरडा पूरा देखिए से याको पूरा माने जमती के भल से डलबो ते पूरा अनबॉक्सिंग करचंती एमती किसी भी जगह नहीं ना फुल माने भल से फुली परबनी से बे ई जगह को रेडी करचंती एटी कैंडल लगा देबा निया कैंडल भी लगेबा पे आती गला नंत कैंडल लगे दिया गला एबे याको मुड़ी दिया गला दुईटा पर्सन मुड़ाई गला एबे टाइम अछि निया लगेबा चलो तो निया लगेबा निया लगेबा मतलब एक कमड़ा मोर नुहे तो मु याकू धरी भी धरबा कमड़ा मोर हम तो कैंडल द्वारा निया लगे दिया गला निया को अपन भल से देख पड़ते जमती का देखी तो परू ही थी और लाइट टिके पड़ला माने ये येलो ग्रीन लाइट ग्रीन रे टिके टिके कन्वर्ट ही जाउची अपन या को लाइट ग्रीन भाबेनी निया एबे अपन भल से देख पड़ते सते निया लगा ही नथला हम बापा धरचंती देखंतु नियाटा भल्स सियाड़े टिके कोला भी पड़गला आपण एते ध्यान देबेनी देखंतु केते बढ़िया लागुछ मामा देखि भी देखि याडे मो बापा छंती देखंतु बापा या को धरचंती आउ याडे मु अछि जो कैमरामैन आपन को प्यारा कैमरामैन डुगु आई याडे हेले मो मामा याडे हेले मो मामा देखो हेलो कहि दियंतु कमेंट रे हेलो कहि देबे तांको लागि ठीक अछि हेलो कहि देबे एबे जळा जीव जळै तो दियाइला एबे उड़ा जीव वाओ टच भी करबे बहुत गरम अछि एबे कैमरामैन नु रिपोर्टर आवतरे गली भाषा उडुनी एबे उडीबो बापा धर देले खसुतला तो पड़ जाओ देखो ये उड़ूची निया धरी नीची उड़ूची ये अच्छा पार कर देला वे देखी पारथुबे बेल ता लाइट भी चली गला है हमको दिसुची साइड रे टिके आसंतु देखी पारथुबे
ସେଇ ଆକାଶ ଦୀପଟା ଯେମିତିକା ଦେଲେ ଇଏ ସେମିତିକା ତ ଯିବନି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଶ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଟିକେ ନା ସେ ଯାଉଛି କ୍ରାଶ୍ ବି ହେଉଛି ଯାଉଛି କ୍ରାଶ୍ ବି ହେଉଛି ଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂର ଗଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଥିଲି ତା ଅପେକ୍ଷା ବୋଧେ ବେଶୀ ଦୂର ଗଲାଣି ମାନେ ବେଶୀ ଆର ଆକାଶ ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନି ଏବେ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଲାଇଟ୍ଟା ସେଇ ଲାଇଟ୍ଟା ତା ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଲଗାଇଛି ତା ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି ଦିଶୁଛି ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଛି ଇଏ ଦୂର କମ୍ ଉପର ବେଶୀ ଯାଉଛି ଆରଟା ଦୂର ବେଶୀ ଯାଇଥିଲା ଉପର ବି ଯାଇଥିଲା ଏବେ କ୍ରାଶ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏଇଟା କ୍ରାଶ୍ ହେଇଯାଉଛି ନିଆଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳକୁ ଆସୁଛି କ୍ରାଶ୍ ହେଇଗଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି କ୍ରାଶ୍ ନାହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ବୁଝିଗଲା ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଅଟକା ଯାଉଛି ସରିଗଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଛି ମୁଁ ଉମ୍ମିଦ କରୁଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଉପରା ଯାଇଛି କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି କେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବୁଥିଲେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଉପରକୁ ବୋଧେ ଇଏ ପଳେଇବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଇଏ ଉପରକୁ ଯିବା ଜାଗାରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଡ଼ୁଛି ଯାହା ବି ବହୁତ ଦୂର ଗଲାଣି ଲାଇଟ୍ରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଧମାକା କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ବି ଏବେ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 4 ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଶିବ ବି ନାହିଁ ଏବେ ତା ନିଆଁ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଦେଖି ବି ପାରନ୍ତି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ରାଶ୍ ହଉଛି ନା କ'ଣ ଇଏ ଏବେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ନିଆଁର ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଇଏ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବି ଉପରରେ ଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂର ଗଲା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କ୍ରାଶ୍ ହେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ